Sari kaham jotono no kuduma jarani agolo kisha jara mankha Facebook live of finane hone narak jara Facebook live nongna na tabuk kuduma jarani agolo no faika so sound rock clear da jara Facebook live gadal nai taruk taruk kap sound rock clear de fai pura comment khlai sabai di tamni ka sound ni problem oi to jara jara narak ko kaham ke khanai afana oi mano so sound clear da jara Facebook tabur live ang ba gadal nai narak sai mano na ni sound rock clear de fai so khapani takotai bukuk kuduma jarani agolo haino hai tini Facebook live shobai kha narak bai kok sanani bagoi kabangma kokrok to kudungma angka kokrok sadagya norok bai so poila ono jotono sari kaham khaklai norok jotono kaham kurungno tongbaina hinui tai jesuk mansa corona ni o jorago norok tamiten nogono tongbaina hinui tai safe no tongbaina hinui khaklaio so tini tamroti kok salai nai tini to tini tipurani condition bahai norok already nuguino manna abno tui to kok sanai no ganagiri narok ni kabangma question rok tongoi mano somung rok tongoi mano bakharok asaima question rok asai phano mano abro no tui botini kok salai nai so puila ono sari kaham joto khapangni takutai bukuk songna khaklai narok joto no kaham kurung no tongbaina hinui sojol deborma sari kaham nonoba shem deborma sanja kaham sound clear no biren ano clear tongo okay hambai so khabani takutai bukuk sound clear so narok nobe jotono sari kaham roi tini ni live video changsinai Facebook live ni to poila ono narok bai je kok salaina thangui tongo abongkha narok jotono saimano tini tipurago tabuk bahai condition ongui tong corona bemar abo sal thangro rok bangino tongo narok jotono saimano so aboni bagoi ang puila ono norok no koinai norokni norok jara tabuk hastego phainai fatar hasteni simi phano phainai fatar hasteni simi phainai rok to sak sak no quarantine khlai tongono ganagini norok jara tabuk soja gongnai rok norok bo jesu manchak tai kisa kaham ke soja gong baidi jini hastego sal thangro rok bangoi tongo norok jotono saimani tongo tabuk joti chini hastego busuk ongkha abo bang norok no tini sanai ani live video ganagini busuk positive tong active busuk tong abo bang norok no sanai norok ni question rok tong khebo norok comment khlai di norok ni comment bang porinai phek ba puila je ko ang saina nai mani ba khaba sana musung mani abongkha tabuk bo kabangma thai rok sing nukha sini borok rok berai khiri khlai tong mani ba hati rok phaike social distance rok kurui abo hai jong kabangma thai rok nukha so aboni bagai ang koinai norok no tabuk bo jara o bemar simi bemar no kiriya karai atike nokhori tongnai norok sojak tongbai sidi tamani hingka tabuk sini tipurani condition naikha alka state ni saipano onek no chaya honi mano sal thangro rok no bangui tong abo norok jotono sai mano hingka abono khapani takutai bukuk norok to comment khlainai no norok ni somung rok tongkhe norok question khlainai no kisa jora mankha jorani bisingtui norok bai kok sanani shape mankha ba o shape manai no norok bai kok sanani hini phaika kabangma takutai bukuk norok comment bo khlaika already norok ni comment rok no bang porinai aboni bisingo poila jeta question phaika sojol debor mane tini corona khobor tamom sanai takuk tusen jamate i sari kaham duini pore tongo tini imol anok tini bo positive rok de manjak kha aro abo bo sanai tomol riyang sari kaham dara nono bo sari kaham abini pore sonjit debano pa dara bai malaya balok suka i angbo norok bai kok saya live onek balok kha abini pore sojol debano sound ekdom clear no problem okay sojol তো সেম দেবরমা তিনি জোড়া তুই কোভিড-19 কেসেস বুসুক রিকভার বুসুক অংখা কিসা ক্লিয়ার কে সাইমান্না মুচুঙ্গ মিন সুরজিৎ যে দেববর্মা দ্বারা টোটাল বুসুক অংখা কেস বিপুল দেববর্মা সাঞ্জা কাহাম ব্রাদা তাকুক সুক জোড়া তাবুকস জোড়া ত্রিপুরাগ বুসুক অংখা করোনা মাঝে মানে বেরপরে তমল তাবুকস জোড়া তুই কেরলনি ফাইনাই রক কুবুই পজিটিভ মাঝাখা ওকে so noroni comment pori bekha joto nino kaisana question tabusa jorate sini tiprago bahai condition miago norok already saimana 53 miago covid positive manjaka sini tiprago hinga total tabu sini tiprago total covid 19 ni case tongo abongka 803 यानी कि 803 जन टोटल केस सिनी त्रिपुराको ताबुक तंगो हिंका ओ 803 जन यानी कि 803 नि बिसिङो
active tabuk bo sak hamnago borok sak naijogoi tongo abongka 607 607 jon tabuk bo active tongkho aboni bisingo sak hamnongni simi yakar jaka ba discharge khlaijaka abongka 192 192 jon no yakar jaka aboni bisingo migrate mani fatar hastego thangka Tripurani simi abo tongo khoroktham 3 jon আর আননেচারালি ডেথ খরকসা থৈখা আননেচারালি ডেথ বলতে আবো কবাংমা বড় কনফিউজ হই থাঙো আননেচারালি ডেথ মানি তামো আবো যে খরকসা নরক থাংনাই সালো জিবি সাখাম নগ যে তত্রা সরগই বাথরুম থুইনাই হনি নরক যে খানা মানি ও বরক ন আননেচারালি ডেথ আবো অল বিনি আগল বিনি ব্লাড টেস্ট খাই মানি টেস্ট খাই বো কোভিড পজিটিভ হনি जों সাইমানকা সো কোভিড মানজাগই সিনি ত্রিপুরাগো আবহাই ডেথ ফিয়াকেবা গরৈখো মানে করোনা মানজাখা ফিয়াকেবা থৈখা করোনা বেমার মানজাগই আবহাই কেস সিনি ত্রিপুরাগো তাবুকবো গরৈখো হিংगा जों যদি সিনি ত্রিপুরানি ফাইসিং নাহারকে করোনা মানজাগই থৈকা আবহাই কোনো কক্তমা গরৈ খরকসা যে থৈনাই যে খরকসা থৈনাই আবংকা আননেচারালি ডেথ যেটা নরকম শাখা বো জিবি শাখাম নগো ফাইমানি बिनी साखामनो नाइकल माने यागुलो बिनी बेलायनो प्रॉब्लम बा बिनी तंग नानि जोंजाला कसाई ब साक बायथांनो ब बाथरूम थांगै साक सरगै थैका ततरा सरगै आबनि यागुलो बिनी ब्लाड बा सैंपल टेस्ट खालाय माने बिनी कोविड पॉजिटिव मानजाखा आबंखा खरकसा जे थैमानि एटा गोबांमा बरक रक आबो बुजिया कन्फ्यूज होय दङ जे अननेचाराली डेथ माने तामहनि बै गोबांमानो बुजिया सो आबंखा अननेचाराली डेथ ओके सो खाबानि ताखुते बुखुक आबंखा सिनि टोटल चिनी त्रिपुरानि कंडीशन आरो तिसावै खाना रेखा हेंकाताय बो गोबांमा कमेन्ट फाइ दंखा आं किसा ताइसा नायने नरनि कमेन्ट न आबनि बिषय जे खरकसा सुंखा रेशमी देबबर्मा जे खवायो पॉजिटिव बुसुक दं जेक देबबर्मा सारिकाहाम दारा नरबो सारिकाहाम तुसेन जमातिया क्वारेन्टाइन तंबाय मा बेरायनाय दे आं दारा तुसेन बिनि पहिलाव नां रेशमिनि क्वेश्चननि आन्सार वानो रेशमी जे कक्स सामानि खवायो कयजन मानजाका खवायो कयजन मानजाका आबहायके तो क्लियरली डाटा आनि थानि करय सो आबनि बागै नाकारसानो आं आबहाय डाटा आं शेयर खालामिया सो जुति नाहारके खवायनि ताबो कंडीशन जुति जों साके ताबो सिपाइजला जेता डिस्ट्रिक्ट दंनाय सिपाइजला ताबो मिया गनो जतनिसे गोबां ताबो सिपाइजलागो मिया सालसा गनो सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट निनि 49 माने 49 जन मिया मानजाका 49 मिया सिपाइजलागो पॉजिटिव मानजाका बिबिनि परे गुमतिय खरगबुरै मानजाका इनके टोटल आबहायके जों नायके 803 803 जन टोटल तंगो केस आबनि बिषय एक्टिव तंगो 607 और डिस्चार्ज संख्या 192 माइग्रेट यानी कि फातार हास्तगो थाङै फायखा बरक आबंखा खरकथाम ता खरकसा अननेचाराली डेथ जेटां सामाने जीबिनि ब साक फासि जागै थैमाने आगलो बिनि ब्लाड टेस्ट खालामनानै ब पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव हनि साइमानका इनका ओवरऑल इनका से अब चिनि त्रिपुरानि अपडेट इनका तिनि तामो माननाय ना मानजा अब तो सारिगो साइमाननाय अलरेडी प्रोसेसिंग चलि दङ सारिगता इसा 9टा 10टा रको फानो मानै मानो जे पॉजिटिव माननाय देना मानजे मेबी मानना फानो चान्सेस दङ सो आबनो जों नायसिमा दंनाय जे तिनि मादे माननो इनका आबनि बायनां नरकनो कयनाय नरक जेसो मानसक सजाग दंदि ओ जरा सजाग दं माने जरा आग जों जतन सजाग दङ थांनाय सालरको फियाकेबा ताबो ताइ किसा ओ सजाग ताइ बो किसा काहाम केना मा दंनाय जेहेतु जोंनि त्रिपुरागो साल थांना रक आबहाके बाङै दङ कोरोना पॉजिटिव केस रक नरक जेसो मानसक साकनो सजाग दंदि निनि नुखुंनि बरक रकनो ब सजाग दंनानै चाइतुदि विशेष खलायै चराय खनाय रकनो ताइ सिनि अकरा चाकरा रकनो नरक जेसो मानसक सजागो तन्नानै ट्राई खालायदि तो हायना कमेन्ट फाइका आने र जेटा बारनी त्रिपुरा तामसाका खरकथाम 3rd न तामनि माइग्रेट खाइजाखा माइग्रेट मीन्स बरक त्रिपुरानि जेमन नों माइग्रेट्स माने नरक बुजियो खना क्लियर हो खना माइग्रेट मीन्स जरा नरक साइमानना एम्बुलेंस खलायै थांनाय साला उदयपुरनि खरकसा फाइमानि पेशेंट ओ एम्बुलेंस ड्राइवर बो पॉजिटिव मानजाक फियाकेबा बिनि त्रिपुरागो पॉजिटिव मानजाका ब्लाड टेस्ट खलायका फियाकेबा बो त्रिपुरानि बायरेगो थांजाक हिंके माने बो माइग्रेट होय थांगा ठीक আছে बो थाङै पाइजाक अलरेडी त्रिपुरानि बायरे हिंके आबा हायकेनो खरकथाम माइग्रेट माने फातारो त्रिपुरागो फाय बरक फातारा थाङै पाइखा थाङै पाइ माने आगला त्रिपुरागो ब्लाड टेस्ट खलाय बरनि पॉजिटिव मानजाका सब बरंनो माइग्रेट आबनो बुजिना रकदि पहिला त
बरनि त्रिपुरा मेबी नों आनी क्वेश्चन आंसर मानखाना सन्जित देबरमा दारा स्कुल रकले ते खुलुक लागदे स्कुल कलेज इउनिभार्सिटी एबा केबा प्राइवेट टिउशन ताबुक साक जरा तुई तो गवर्नमेंट हयते साकलाइमुं तंगो जे खुलुक जागिया मिया अलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट नि मिनिस्टर जे साका आगस्ट नि परे खुलुकनाय एबा केबा आगस्ट नि परे बरक खुलुगै माननाय हनि चान्सेस दङ हनिबो साका ठीक আছে जुलु देबरमा आंले ताबुकसे सकपाय सिओ सारि गाहाम सर जुलु ननोबो बेलेखना हामबाय सारि गाहाम खाख्लाय नं काहाम कुरुंनो तं नाहिनै लाइब्र फाया बालका नं बाय कक्साया बालका बिन परे एसिमी देबरमा ओइ दारा माध्यमिक रेजाल्ट बुफ्रुक साइदेमान किसा माध्यमिक रेजाल्ट बुफ्रुक अलरेडी खाता तानबायजाक 12 टाइम माध्यमिकनि फेकबा रेजाल्ट ताइ सालनै सालथाम तंमानि आगलो मेबी आबो फाइ मानो ठीक আছে बापन देबरमा चिनि त्रिपुरागो कोरोना पजिटिव मानजांनाय बुसुग्रक अंखासा बापन आं अलरेडी साका नों खाना खाना जेटा आं ताइसे रिपिट खालायरवानो पाइथागो नों अलरेडी साइरिका सो आबनो कक अंखा जों जेसो मानसक सजा मा तंलायनाय आबंखा मेन पार्ट जेनि कारण साल थांग्रो रगनो बाङै दङ हायनि बागै जों जेसो मानसक सजा मा तंलायनाय बिशेष खालायै सजाक जों चिनि अक्रा चाक्रा जानानै चिनि नाना दङ थागो दङ आबरावनो जों बेलायखेनो नकनि सिमी ओ जरागो जों फातारा ता नखर दिहुनि मा सानाय बिनिपरे चराय रक दङ जारा निनि 10 বছর 10 ইয়ার नि तलागो 10 বছরनि साइफनो तलागो आबो हाय चराय रकनोबो जों नकनि सिमी ता नखरदि कारण रिक्स दङ बिनिपरे जारा एज निनि 56 55 प्लस अंजा 60 प्लस अंजा बरकनोबो नकनि सिमी ता नखरदि बरकनिबो रिक्स दङ तामाने इनके बरकनि जे साकनि फान दं माने ओ फान बेलायनो जों हाय जारा सिक्ला दंनाय बरकनि साइफनो अनेक उइक ओइ मानो सो चराय रकनो ताइ अक्रा किसा बयस खाजाग रनो ओ जरागो नगनि सिमी कुतुलिया हंकनो बेलायनो जानाय आबंखा मेन इम्पोर्टेन्ट कक नरकनो आबो साइतोंगा इनका तुसेन जमाते आंला दारा बेराय दे मानो तुसिनि क्वेश्चन আর নং কোয়ারেন্টাইন যদি ফাতার হাস্তানি সিমি ফাই নং যদি 14 দিন কোয়ারেন্টাইন তং মানে আগলো নন তাইসা বরক শাখাম নকনি সিমি এবা কেবা হেলথ ডিপার্টমেন্টনি সিমি নন টেস্ট খাইনাই বিনিপর টেস্ট খাইयै তাইসা নিনি ব্লাড স্যাম্পল নাগৈ যদি পজিটিভ ফাইয়া হংকে বরক নন গাইডলাইন রনাই ও গাইডলাইন অনুযায়ী নং ফলো খাইদি সো গাইডলাইন ফলো খাইকে নং বেরাই মাননাই ঠিক আছে তবে নং কয়নাই নং যদি কোয়ারেন্টাইন তংই তংखे ফাতারনে সিমি ফাইयै সো তাবুক তা বেরাই খদি নং নগ তংखे নগন তংদি তামনি হিংকে নং 14 দিননি আগলো 21 दिन टोटल 21 डे नि बिसियो नन हाइनो हाइते इसा टेस्ट खाइफिने बरक आबनि आगलो जति निनि सैंपल मानखे पॉजिटिव मानखे त नन स्पेशल क्वारंटाइन तलांगजांनाय फियाकबा मानिया हंके त बरक नन गाइडलाइन रइरनाय जे आतिके मा तंनाय सो नरक गाइडलाइन फॉलो खाइखेनो कोनो अंगलाक आबनि बाय किरिमा कोनो करै ताबनि हंके चिनि त्रिपुरागो ताबुक ब कोरोना मानजागै थैमाने हाय कोनो मांगफ्लि बा कक्तमा करै ठीक আছে ताखो बिनिपरे जुलो इ आं काहामना सर मालायानो बालका आपनो एक्चुअली ऑफिस बेलानो सामो आं तासरा फेसबुक लाइव रगबो फाइजे गियां उइनो दङ नरक साइमानो थांनाय जरा रग तो लाइव रग फायो अपडेट तो इतो नरकनो तो तिनी चंखा ताबुकते किसा तंखे न्यूज परिगनाय आं सो चंखा तिनी फेसबुक लाइवते किसा जरा मानखाबा किसा कक सालायनायानो नरक बाय बाहाय तंग ताम खबर रक नरन कोनो जुंजाल रक दि तंग आबहाय रक तुई कक सालायनाय हिनि सो कक अंखा आबहाय जति नरकनि कोनो क्वेश्चन तंखे बा कन्फ्यूजन तंखे আর সুংমুং তংকে নরক সুঙি মানো কমেন্ট খাই মানো আবনা কয়নাই তিনিনি ও জরাগ লাইভ ফাইউই ত্রিপুরা হাস্তেগ চিনি করোনানি বেমার সাল থাংর রকনো বাঙৈ দङ আবনি বাই নরক সজাগ তংদি जेसुं मानसा नंगनि सिमी ता कुतुलदि नरक साइमाना ताबक सिनि तिपरागो 800 क्रॉस ओइन थांका अलरेडी सो आबनि बागै नरक जेसुं मानसा जेहेतु सिनि तिपरा हास्ते चिकेन साकाइसा हास्ते पारा आमचाइ रगो जारा तंनाय नर पारा आमचाइ रगो तो जतनि मुइथाइ तंग नगनो तंग मुइथाइ सो नांकोक मानि सामुं करै हनखे फातार ता नखरदि जारा फातार नखर फानो मास्क यूज खालायदि सैनिटाइज यूज खालायदि अब तो साना नांगिया तब जतन मास्क यूज खालायबायो আর যেসব মানথা সিনিয়া নুগিয়া বরং রংনি সিমি কিসা হাকচাল তংনানি চাইতুক দি আবংখা যতনি সে নাংমানি ক সিনিয়া নুগিয়া বরংনি সিমি যেসব মানসাক হাকচাল তংনানি চাইতুক দি আবার যতনি সে নাংকমানি কক ঠিক আছে ওংকাই সঞ্জিত দ্বারা তাবুলে পারা পারা রগ পজিটিভ মানজাক তংখা তা মংনাই স্যার এটা আপনো আং সাইতং পারা আমচাই রগ যারা তাবসা জরাতে পজিটিভ মানজাংনাই ম্যাক্সিমাম ন বাইরেনি সিমি ফাইমানি যারা মহারাষ্ট্র চেন্নাই বেঙ্গালোর সিমি সব বরক্ত ফাতানি সিমি যারা ফাইনাই বরক্ত নিজিনি নগন থাংনাই বিলে সো বরক নব নরক হেল্প খাইদি
जे borok bayre ni simi phai phatan ni simi phainai rok no bo norok koidi quarantine tong di hone quarantine government ni rule jeta tong 14 din quarantine ma tong naise 14 din quarantine tong di bini por 21 din ni yagola taisa test khlai phinai engka abo 21 din at least quarantine tong di hni nung sadi nini para ni borok rok na phia kha borok no kono doroner selengmung eba khaba atikhe kono treat ta khlai dita karon borok bo at least nini borok ble phatan ni simi phai phano so bapon তিনি খাই করোনা পজিটিভ মানজাংনাই রক দে তং তাবুকসে জরাক তুই তো করি খ বাপন তাবুকসে জরা তুই তো ফিয়াকে বা হর 9টা বা 10টা রগ সুংতাইসে সাইমাননাই পজিটিভ তংনাই না করেই স 10টা বা 9টা জরা তো নাই সিংদি ফাইমানো তিনিবো পজিটিভ তুসেন জামাতে হামবাই দ্বারা ননবা হামবাই তাকক অজয় ত্রিপুরা সাউথ ডিস্ট্রিক্ট খে বুসুক করোনা পজিটিভ মানজাখা দ্বারা আবার আং পইলাওনো সাকা আং ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ তাবুকবা আবহাই আনি থানি ডেটা Kurui, je bo district go busuk manjaka fiaka ba data jodi tongkha ang narok na sure update khlairnai karon clearly notification chini thani kurui bo jaga busuk manjaka fiaka ba tongo jeta data tongnai abo clear ya karon sal thangra rok na bangui tongo narok saimano so abo clear ongyani bagai ang narok na clear ke saimia ongui tongkha karon jehetu narok jotono saimano কোনো ধরনের আপডেট যদি নরক নাংরো ফানো আপনি কোনো প্রুফ করি হেনকা উইদাউট প্রুফ এবা ট্রু এবা খুবই কক করে হেনকা আবহাওয়া আপডেট রই নরকনি কোনো লাভ করে কারণ অযথা নরকনা বিভ্রান্তি খাইয়ে এবা যারা বিভ্রান্তি অংনাইব কোনো লাভ করে ঠিক আছে সো অর্জুন ধর্মনগর ফাইগুইদে মানো ধর্মনগর ফাইদে মানো তাবুক তো মানিনে দङ অলরেডি নরক সাইমাননা তাবুক তো অলরেডি নিনি फुंनि 7टानि सिमी 9:30 जरा तो अलरेडी खुलानो 9टानि पर निसिमी इमार्जेंसी एबा खाबानि कारफिउ रोजागै दङ 9टानि पर नंगताय नंगनि सिमा नखरगलाक जेटा आनलक पार्ट 1 ताबुक तो त्रिपुरा इंडिया को आनलक पार्ट 1 चलि दङ सो आबो हाइता सो नरकनि क्वेश्चन तंखे नरक कमेन्ट खलाइदि कमेन्ट खलाइके नरकनि क्वेश्चन रक नरक सुंगि मानो आं नरकनि आन्सार नरलानि ट्राइ खलाइने गोबां मानो कमेन्ट खलाइ तंखा तैसे कमेन्ट परिगिनाय आं